A few moments later. Boom! What's up mga idol? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ako, mag-update tayo rito ngayon sa kayan ni Papa Tams TV. Yan, 2 weeks ago na nag-arrival siya. Kaya huwag na natin patagalin ito. Let's go! Yan guys, unahin natin tong Nike Panda. Ayan oh, halos bago pa to mga idol oh. Yan, ang size nito, size check natin. Yan, size 8.5. Ba magustuhan nyo to. Yan, check natin yung price sa kabila. Yan, ito guys oh, 1585 lang oh. 1585, okay pa, good condition pa. Ba magustuhan nyo to. Yan, update lang tayo rito ngayon dahil 2 weeks ago na nag-arrival si Papa Tams TV. Yan oh, okay pa to. Puntahan nyo na. Tapos ito, next natin tong Under Armour pang running. Yan, 1885 naman to, size 9. Yan, 1885. Magustuhan nyo to. Okay pa oh, good condition pa to. Pwede pa pang jogging, yan, pang gym. 1885. Tapos ito, sunod natin tong Air Force 1. Ayan mga idol oh. Wala pa siyang punit ha, wala pa siyang sole set. Yan, may konting heel drag lang siya. To, wala naman. Yan ba, magustuhan nyo to. Check natin yung pares nya. Yan, nawawala yung pares. Ayun. Alright. Yan, 1585. Okay pa, good condition. Size 8. Tapos ito, sunod natin tong Yeezy Adidas. Ito mga idol, 980 lang to. Murang mura na. Okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Check natin yung size nito. Alright. Yan, check natin. Yan, size 8. Yan, size 8. Okay pa to, good condition pa. Tapos ito, sunod natin tong Adidas NMD. Yan po mga idol oh. Wala na siyang sintas. Yan, bilan nyo na lang. Size 8.5. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan oh. Ang price na ito, wala siyang price. Yan, tanong nyo na lang dito mga idol. Tanggal yata. Tapos ito, sunod natin tong Adidas. Ayan oh, pogi shoes oh. Ayan, may kunting mancha lang siya. May pantanggal naman dyan. Ayan, baka magustuhan nyo to. 1285. Okay pa yung ilalim. Goods na goods. Tapos size nito, yan, size 8. Yan, size 8. Ito yung pares nyo. Goods na goods pa oh. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Max. Yan, size 8 oh. Ito yung ilalim mga idol oh. Gamsol pa siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set oh. Yan, ito yung pares nyo, 1685. Tapos ito, sunod natin tong Under Armour mga idol oh. Yan, size 10. Okay pa yung ilalim, gamsol pa siya. Konting linis lang oh. Oh, pang basketball.
Tapos sunod natin tong Fila. Ayan, oh. Size 7 naman ito mga idol. Okay pa, goods na goods pa. Ayan, baka magustuhan nyo to. Pwede pa pang araw-araw, pamasok sa trabaho, pamorma. Tapos ito, sunod natin tong pang running, pang jogging, Nike Zoom Windflow. Ayan, 1685. Okay pa, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ayan, okay pa yung ilalim, oh. Minimal heel drag lang siya, toe. Ayan, 1685, size 11. Tapos sunod natin tong Nike Air Max. Yan, napakapogi na ito. Ayan, okay pang ilalim. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Diyan pa yung original insole nya. Size 8. Size 8. Check natin yung pares nya. Ayan, 1285 mga idol. Ayan, size 8. Pwede po. Tapos ito, sunod natin tong Jordan 1 Low. Ayan, ganda rin ito. Tie-dye siya mga idol. Ayan, size 8.5. Ayan yung logo nyo. Jumpman. Ayan, baka magustuhan nyo. Okay pa yung ilalim. Ayan. Price, check natin sa kabila. Ayan, 1885 mga idol. 1885. Yan yung logo nyo. Okay pa, goods na goods pa to. Tapos ito, next natin tong Nike Zoom Fly 3. Yan, gang na ito pang pang jogging. Size nito size 8.5. Yan, okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Check natin yung price na ito. Yan ang price, 1285. Yan, 1285. Vaporwave, ganda po. Tapos ito, sunod natin tong J1 na black toe mga idol. Yan, may kunting heel drag lang siya. To, wala naman. Magustuhan nyo to. Size 7.5. Size 10. J11. Ayan, oh. 1885. Size 8.5. Ayan, 1885. Ito naman, sunod natin tong Nike SB. Yan, ganda na ito mga idol. Brown. Size na to, size 8. Yan, okay ping ilalim. Tapos ito, sunod natin tong Nike Air Force 1, 1285. Size 7.5. Ito, sunod natin tong Air Max. Ganda na ito, halos bago pa. 1885. Size 7. Ito, sunod natin tong J1. Ayan, ang ganda ng colorway. Size 7.5. Ayan, ang price. Check natin sa kabilang pares. Ayan, 1285. Ito naman, Nike Sakai. Ayan, 1685. Size 8. Ito naman, sunod natin tong Cactus Jack Low. Ayan, Travis Scott. 2285. Size, yan, size 10. Ayan, ito naman, sunod natin itong J1. Ganda ng colorway na ito. Size 8.5, 1585. Ito naman, sunod natin itong Nike Air Force 1. Ganda ng colorway. Boston Celtics colorway. 1685. Ayan, size 8. Ito, sunod natin itong J4. Ayan, 1885. Size 8.5. Ito pa, may Nike Sakai. Ayan, size size 9. Ayan, size 9. Price nito 1685. Ito naman, Nike Composite. Ayan, ganda ng colorway. Size nito size 8.5. Price nito 1995. Ito, sunod natin tong Giannis size 8.5. Okay pa, goods na goods pa. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Price 1685. Ito, sunod naman natin Jordan Low. Yan, 1585. Size 8.5.